अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर है। और आप आज हमारे पास कोई कागज़ नहीं देख रहे हैं। ये हड्डी है, शाने की हड्डी, जिसको शाने की हड्डी का अमल भी कहते हैं, तिलस्म कहते हैं। आज मैं आपको इस हड्डी के ऊपर तिलस्म लिख कर दिखाऊंगा। ये मोहब्बत का तिलस्म होगा और इसकी तारीफ में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो मैं बयान करूं आपको कि ये क्या करेगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एक नक्श है जो 3 दिन में आपके महबूब को आपका हकीकी तौर पे गुलाम बना देगा। लेकिन आपने करना इसको वैसे ही है जैसे मैं आपको बताऊंगा, उसी तरीके से आप इसको करेंगे। ये हड्डी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखेंगे, शाने की हड्डी है बकरी की। और दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरफ में इसमें ये पट्टी होती है, एक तरफ इसकी प्लेन होती है और एक तरफ इसकी पट्टी होती है। ये शाने की हड्डी है। इसके ऊपर आपने नक्श लिखना है। नक्श मैं आपके सामने ही लिखूंगा, उसी तरीके से ही आपने बनाना है जैसे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। नक्श बनाते हुए इस साइड से शुरू नहीं करना, इस साइड से शुरू करना है। यानी आप इस तरह इसको पकड़ेंगे और इस तरह से नक्श लिखना शुरू करेंगे और नीचे आते जाएंगे और इस जगह पे एंड में आखिर में आपका और आपके मतलूब का नाम यहाँ आ जाएगा। बस ये है तावीज़। मैं अभी तावीज़ आपके सामने बनाऊंगा। आपको एक ब्लैक मार्कर चाहिए। ब्लैक मार्कर से आप इसको बनाएंगे। पहले आप लकीरें बना लें। बिल्कुल सादा सा सिंपल सा नक्श है, ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है। आप देख रहे हैं, आपके सामने ये बनेगा। बस इसमें खाने नहीं बनाने, ऐसे ही इसको लिखना है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी लिखाई। जो हमने इसमें टेक्स्ट लिखना है वो आपके सामने लिखा जाएगा। ये 1 1 8 1, ये सुराखों वाली है, फिर 1, फिर 1 8 1 और 8। ये पहली लाइन हमारी मुकम्मल हो गई। ये मैं आपको सामने दिखा दूंगा। आप दूसरी लाइन में आते हैं। ये काफ है, ये काफ है। आप किसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद 1 1 9 और ये फिर ये हमजा और ये इस तरह की अलामत आपने बनानी है। उसके बाद 8 1 1 1 और फिर आपने ये एक अलामत बनानी है। ये देख ले अच्छी तरह से। ये इस तरीके से ये अलामत आपने बनानी है। देखें, ये आपके सामने ये बनी हुई है। इसी तरीके से आपने बनानी है। आप तीसरी लाइन में आ जाएंगे। ये लाम अलिफ ला लिखा है मैंने। अगर आपको ठीक से नजर ना आए तो मैं बता दूं आपको, ये लाम अलिफ ला है। उसके बाद ये 1 फिर 2 फिर 1 1 फिर लाम अलिफ ला। उसके बाद 1 फिर हमजा, फिर वही अलामत जो आप ऊपर बना चुके हैं, हमजा और ये अलामत इस तरीके से। फिर 8 फिर 1 1 फिर काफ और फिर 1 और फिर 1। ये देखिए, 3 लाइनें आपके सामने लिखी जा चुकी हैं। अब हम चौथी लाइन पे आ जाएंगे। 1 1 9, ये 9 लिखा हुआ है। 1 फिर 1 फिर वही वाली अलामत जो मैं आपको बता चुका हूं, इस तरह। फिर 1 फिर 9 1 ये हमजा, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर ये सुराखों वाली हे आप डालेंगे। उसके बाद फिर 1। ये 4 लाइनें मुकम्मल हो गई।
اس کے بعد ہم آ جائیں گے 5ویں لائن میں. یہاں یہ آپ ایسا ایک نشان 2 بنائیں گے، اس طریقے سے آپ بنائیں گے. اس کے بعد 1، پھر 9، پھر لام الف لا، پھر حمزہ، اس کے بعد 9، 1، 2، 5، 1. پھر اگلی لائن میں چلے جائیں گے 8، لام الف لا، حمزہ، 1، 1، اور پھر وہی عین حمزہ والی علامت اس طریقے سے. پھر 1، پھر 8، اور پھر یہاں آپ 8 ڈالیں گے. اور اس کے بعد 8، 5، 1 السا. یہ دیکھیں، یہ جس طرح میں نے لکھا ہے آپ کے سامنے ہے بالکل موجود. اب یہ ہمارا نقش مکمل ہو گیا. اب نیچے صرف نام لکھنے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں، میں یہاں لکھ دیتا ہوں الحب فلاں بن فلاں، الحب. دیکھیں میں نے الحب اور الحب ہی لکھا ہے صرف، کیونکہ یہ میں عمل کسی کے لیے کر رہا ہوں، میں نے کسی کو کر کے دینا ہے، اس لیے میں یہاں آپ کے سامنے نام نہیں لکھوں گا، نام میں ان کے بعد میں لکھوں گا. آپ یہ دیکھ لیں اچھی طرح سے. یہ آپ کے سامنے نقش آ چکا ہے. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. اگر میں پیچھے کروں تو آپ کو یہاں یہ پورا نظر آ رہا ہے بالکل. اس طریقے سے آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. اور میں نے ایک ایک حرف جو لکھا ہے آپ کے سامنے لکھا ہے، اور آپ کو بول کر بتاتے ہوئے لکھا ہے، تاکہ آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے. اس کے اوپر 786 نہیں لکھنا آپ نے، ایسے ہی آپ نے بنانا ہے، کیونکہ یہ سفلی ہے. آپ نے اس کو ایسے ہی بنانا ہے جیسے یہ آپ کے سامنے موجود ہے. یہ میں الگ سے آپ کو ویڈیو میں نہیں دوں گا، یہ آپ کے سامنے موجود ہے. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو، یا جیسے بھی آپ کا دل کرے. میں ہر چیز آپ کو اس کی مکمل طور پہ بتا چکا ہوں. اب رہا اس کا طریقہ استعمال، کہ آپ نے طریقہ استعمال کیا کرنا ہے. طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو لکھ چکیں گے، لکھنے کے بعد آپ کے پاس شہد ہونا چاہیے. تھوڑا سا شہد، چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن خالص شہد ہو. آپ نے وہ شہد اس کے اوپر ڈالنا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے مل دینا ہے. اس کے اوپر بالکل اچھی طرح سے، یہ سارا میٹھا، اس کی کوئی بھی جگہ خالی آپ نے نہیں چھوڑنی. ہڈی کی چاروں طرف، اس طرف بھی دوسری طرف بھی، آپ نے شہد کو ہلکا ہلکا جیسے مالش کی جاتی ہے ایسے مل دینا. کوئی بھی جگہ اس کی خالی نہ رہ جائے، ہر جگہ پہ شہد لگ جائے. اس کے بعد دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو گڑھا کھود کر زمین میں دفن کرنا ہے. یہ تقریباً زمین سے اتنا 1.5-2 انچ تک زمین کے اندر ہو، اور زمین کے اندر آپ نے ایسے ہی رکھنا ہے اس کو. یہ نقش والی سائڈ اوپر ہو، اس کو ایسے الٹا نہیں دفن کر دینا، ایسے رکھنا ہے آپ نے. نقش والی سائڈ اوپر ہو. نام یہاں آپ لکھ دیں گے. اگر آپ مرد ہیں اور آپ اس نقش کو بنا رہے ہیں تو آپ یہاں الحب لکھنے کے بعد پہلے فلاں پہ اپنا نام لکھیں گے، پھر بن لکھنے کے بعد اپنی والدہ کا نام لکھیں گے، پھر الحب لکھنے کے بعد آپ اپنے مطلوب کا نام لکھیں گے. اگر وہ خاتون ہے تو اس کے نام کے بعد بنت لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے آپ اس کی والدہ کا نام لکھیں گے. اور اگر آپ خاتون ہیں، آپ پہلے فلاں پہ اپنا نام لکھیں گی، پھر اس کے بعد بنت لکھنے کے بعد اپنی والدہ کا نام لکھیں گے، اور پھر الحب کے بعد اپنے مطلوب کا نام لکھ کر بن لکھ کر اس کی والدہ کا نام لکھیں گے. تو آپ نے گڑھا کھود کر اس کو زمین میں دفن کر دیا. ایک یا 1.5 انچ اس کے اوپر مٹی آ جائے.
उसके बाद आपने उस जगह के ऊपर जहां आपने इसको दफन किया है आपने आग जलानी है। आग आप कोयले की भी जला सकते हो, लकड़ी की भी जला सकते हो, और आप कोई भी आग जला सकते हो। आग जलनी चाहिए। इसको ऊपर से हमने गर्माइश देनी है, नीचे से नहीं देनी। अगर आप चूल्हे के इसको ऊपर रखेंगे तो फिर ये नीचे से इसको आंच मिलेगी, वो नहीं चाहिए, उतना नहीं चलेगा। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि जैसे चूल्हा होता है गैस वाला, उसके नीचे पांव होते हैं लगे हैं, वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, उसके नीचे अगर ये हड्डी आ जाए तो ऊपर से गर्माइश इसको मिल सकती है। इस तरीके से आप कर सकते हो कि इसको आंच मिलती रहे। इस हड्डी को जलाना नहीं, हमने ज़ाया नहीं करना। ऐसा भी ना हो कि आप ज़्यादा गहरा इसको दफना दें और इसको गर्माइश ना पहुंचे, इस तक हरारत ना पहुंचे, उससे भी फायदा फिर आपको नहीं होगा। इसको हरारत मिलनी चाहिए। अगर चूल्हे के नीचे आप रखते हैं इसको, गैस के चूल्हे पे आप अपनी हांडी पकाते हो, रोटी पकाते हो, कुछ भी पकाते हो, तो चूल्हे के नीचे इसको ऐसे डाल दें, रख दें, तो ऊपर आप अपना काम करते रहो, इसको नीचे गर्माइश मिलती रहेगी, ये काम करेगा। यानी मकसद ये है कि 2 घंटे से 3 घंटे एक दिन में आपने इसको हरारत इस तरीके से पहुंचानी है। चाहे आप जमीन में दफन करके इसके नीचे आग जलाएं, चाहे आप इसको चूल्हे के नीचे रखें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे, जैसे आपको सहूलत हो, उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। वो करने के बाद ये 3 दिन आपने ये अमल करना है। 3 दिन में आपका मतलूब बावला होकर आपकी तरफ पलटेगा, और जहां कहीं भी होगा वो उड़ता हुआ, भागता हुआ, जो जैसे भी होगा वो आप तक पहुंचेगा और आपका हर हुक्म बजा लाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहाँ तमाम होती है। लाइक करें या ना करें आपकी अपनी मर्जी है। मेरा काम है आप तक मालूमात पहुंचाना, आप तक वीडियो पहुंचाना, तो मैंने आप तक पहुंचा दी है। आगे आप जाने और आपका काम जाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।